سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا السنة كتكونوا وتر من نيوتيو أبزا فيديو زيا زعبا هلو كنتاتنا السودان بفلا يدما أبزوا نزيز كايل زلو حدا عبي وعلا بكايرو نسود مانتي أقرقراب سودان زلو مبكعين مقبار كلنا نتنقر باب تهجرات زسات فالو زلو عبي وعلان عبي تسفا زقبرو اللي زلو أغيبانيو مبارا أبزا أغيبا زمانيوم تصادفهم انتاي زربالو انتاي وتسيتي خاطس بيت قبرلو أبغون نقول دما كالوت عبيت توبيكس انتاي ديسكاس دي خونلو كان رينا مغنياتو التقداينا السودان بزحات وجنات إيدهم زقتولو بزحات وجنات الوازلو ما قد أسبعتها سلزغونة نفس وقفنا بزحات ميدياتات انتنا كان رينا مغنياتو نفس وقفنا ناتو أنجل سلزب ناي بزح حبريتا وسنا كابو كنا مهاركن فتنينا بليس لاي قبروا كسام مودات هذا ما تغطاتلو أنا بلكو مجمريا إذا على ذيك قدمنا بكايرو مخادم أبادي سابا تفتيني نيرو انتاي قنا قاتي مؤمن Officials from the IGAD Quartet group of countries met in Addis Ababa Monday to discuss the implementation of a roadmap for peace in Sudan. The meeting, chaired by Kenya's president, included So مجمريا بمرحتنا إيجادن كالوت عد مستقبر اللومن نزي كونتاتنا السودان المفتاح أبز حلفة أبادي سببا نوتهم كلتا جنرالات نتكوينات بسودان زولو زمرحو زولو تعدي ممنيرهم أبزي كونتات أبزنا أدي سببا وعل بمرحنا كينيا ويليام روتو استمرحين يرتلوخ كم أبو منبرنا إيجاد مالتيوم نسوس لزعدمو قدامي بريزنت سياسة تساتفن كالو دما أتوم جنرالاتون كموتسو يكالون نسمعي انتهي قاتمو and international guests such as representatives of the UN Humanitarian Agency, the EU, Saudi Arabia and the US. The Sudanese paramilitary group RSF sent a representative, but Sudan's government refused to participate, accusing Kenya of partiality. So, up to حبرة أوروبا وكلتهم أمريكا سعود عرب كالوت عبي تصادف زلوانون وكلت سديدا نيرن كابتم كلتا جنرالات اتي ناي باراميليتار حلافي نسو جنرال حميد تزبهال وكيل سديدا نيرو اتي ناي منغستي ما راح دما كينيا وجننت على مستي باراميليتاري تاقلوا بمبال كساتفاي كالن كما لو هاي سددن اي تصادفن كم متدغاغام كينيا كسواصنيهم نغصل انت هاغاتيمو. We know that the political leaders present in this meeting are by no means representative of the groups, but we believe that an open process, an inclusive process, will bring on board all political actors, civilian groups, civil society groups, to be part. And immediately put in conflict will have to start this. The Fan State, the IGAD called for an end of hostilities. The parties to the violence conflict will have to silence the guns and immediately put in place an unconditional and indefinite ceasefire. The So, بحفشان تايب لو نتكوينات زمرحو زلو بغتا كقعرض أب أولا مسيوم نتكونتات نكفتحو دما عدما تغير لهم نيرو بزخونة نابزو على ذيك ساتفو أي مرتون دحريو كم حدش وعلى تغيرو مالتيو نرأن السخاء. 300 million people on the These leaders represent 300 million people on the Horn of Africa. They believe they have the necessary leverage to stop the fighting in Sudan. Malik Agar is مثلث ميت هاجرات أب سمين مبراغن أفريقيا زرقة بهاجرات مرحتنا إذا كلنا هاجرات تساتفوا زلوا مچم ازياتهم تستماميهم تكونتات معلبن خركب قال كفيلها معلبن كركب تصفاز قبرلو ساميتيو اسكا مرحنا السودان نتو لوغنا السودان انتايلون Sudan's representative here. He's the deputy chairman of that country's Transitional Sovereignty Council. This is a regional organization and most of them are the neighbors of Sudan. They are directly concerned and they are directly affected by the war and they know the two fighting forces and they have relations with all these one of another of the two forces. So that's the leverage they have. War between Sudan's army and the paramilitary rapid support. So in general انتهي بلنالو اليوم تمقطع غربابت هاجرات ناي سودانيوم نفس وكفم دما ترى لوم ويكا صلواخ غبرو زخوليوم يبلالو again ابتناي اديس ابا تغير زنبره حنت كابتن قند اكترس ግብጽያ የተሳተፈት ኔራ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ
ፖለቲካዊ ክርፍስ ድማ ንበይና መወዳእታ ክንሪኦ ኢና ንሱ እውን ሓደ ስቴፕ ኣብዚ ኩነታት ናይ ሱዳን ተራ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ክብል ከሎ እቲ ወኪል ናይ ሱዳን ሕጂ እውን ክቕፅል transition to civilian rule. Agar is a veteran politician and fighter leading the Sudan People's Liberation Movement. Like the dozens of other armed groups in Sudan, the SPLM has remained neutral in this battle. In a way, it's risky. And when you start the war like this in Sudan, of course, there is so many playing elements, stakeholders in the Sudan. So, እዚ እቲ ኩነታት ድሕሪ ባይቱ ንርኢ ፀኒሕና ሕጂ ቀጥታ እቲ ኩነታት ክኽፈት ከሎ ክንርኢና እቲ መራሒ ናይ ግብፂ ዝተዛረበውን ክንሰምዕ ኢና Egypt's President Abdel Fattah el-Sisi hosted leaders from Sudan's 6 neighboring countries in Cairo on Thursday for the most high-profile talks since conflict in the country erupted in mid-April. Attending the meeting were the leaders of Ethiopia, South Sudan. ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ንከዓቢ ምኽንያቱ ኣብ ባንኩ ከፊሉ ዘሎ ገንዘብካ ባንኪ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንኤውሮጳ ንኣሜሪካን ድማ የማዕብለሉ ኣሎ ቁፅሪ 2 ንኣፍሪካ ክጠቅም ዝኽእል ክእለትን ፍልጠትን ንኽንሕዝ ክንብገስ ኣለና ቢዝነስ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ሎሚ ተተማሂርና ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኢና ድማ ንኣፍሪካ ክንጠቕማ ንኽእል ቁፅሪ 3 ኣብ ኣፍሪካ ንሃንፆ ቢዝነስ ወይ ይኹን ካልእ ትካል መደብ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ነዚ ንኽንገብር ኣብ ስቶክ ማርኬት ኮሙን ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ንገብሮ ዘለና ፅባሕ ንጎ ሒዝና ኸይድና ብኣፍሪካ ኢንቨስት ምግባር ህይወት ናይ ኣፍሪካ ክንቅይር ንኽእል ኢና ነዚ ንምግባር ግን ሎሚ ስጉምቲ ወሲድና ክንመሃርን ስጉምቲ ክንወስድን ክንክእል ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ኮርሳት ድማ ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም Thank you very much. Were the leaders of Ethiopia, South Sudan, Chad, Eritrea, the Central African Republic and Libya. اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة Allow me to seize this opportunity to present to you Egypt's vision for Sudan's exit from its crisis, which is based on the following elements. So, تمرحنا إجبتي أبتمغفت كم زبالو هذا بلان حيزو نزي وعلاق قبره خلو بلان ناي إجبتي نزي مثلنا بلينا قروم لنتايت بلان اسمع على العناصر التالية أولا مطالبة الأطراف المتحاربة First, calling all warring parties to stop the escalation and begin serious negotiations aimed at an immediate and continuous ceasefire. መጀመሪያ ክልቲኦም ወገናት ኩሎም ወገናት ኣብቲ ኩናት ተሳተፉ ዘሎ ብቀጥታ ነቲ ኩናት ኣቋሪፆም ኣብቂዖም ኣብ ናይ ዘተ ማዕዲ ንኽመፁ እዩ እቲ ዕላማ ተቐንዲ ዝግበር ዘሎ ማለት النار. ثانيا مطالبة كافة الأطراف السودانية. Second, call all Sudanese parties to facilitate all humanitarian supplies and open safe passage that leads to the most needed area inside Sudan. ካልኣይ ድማ ኩሎም ወገናት ኣብቲ ተጻቦታት ተሳተፉ ዘለው ናይ ረድኤት ነቶም ተወፂዖም ዘለው ህዝቢ ረድኤት ንክሓልፈሉ ዝኽእል መስመራት ክኸፍትኾም ዘለዎም ክተሓባበሩ ከም ዘለዎምን and putting in place a mechanism to guarantee protection for humanitarian aid convoys and international relief ከምኡውን ንረድኤት ዝኣክል ሚሊተሪ ወይ ከዓ መከላኸል ነቶም ረድኤት ክህቡ ዝኽእሉ ጋራንቲ ከመይ ጌርካ ትከላኸሎም ትኽእል ከነበርክት ንኽእል ኢና ይብላ ኣሎ ግብፂ to facilitate their work. ولموظفي الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم. The conflict, which has killed at least 3,000 people and wounded over 6,000. So, እዚ ይመስል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ዋዕላ ተሳቲፉ ዘስምዖ መደረ ክንሰምዕ ኢና ሕጂ let's go President Abdel Fattah. السيد الرئيس Your Excellency President Abdel Fattah al-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, and I wish to congratulate you of convening and hosting the Sudan Neighbors Summit as we present our vision, and I consider that this መጀመሪያ የመስግኖሎን ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ነዚ ኢኒሽት ነዚ ሓሳብ ወሲዱ ንኩሎም ጎረባብቲ ኣምፅኡ ነቲ ኩነታት ናይ ሱዳን ንምርግጋፅ ዝዕር ዘሎ ማለት እዩ people supporting their neighbors in finding a solution of such
ونرى في هذه المبادرة مبادئ أساسية مبادئ أساسية تعتمد على احترام سيادة السودان واستقلال السودان ووجود مناخ ملائم للشعب السوداني حتى ينتقل. إن جنرال نصور يكون زول من البعض كله حانت بعرب رخيبة نيرة نسانت سمعنا سات عشان ميبي أمبرتي إنجليشن عربي نحوا وسوا بنصور كرغبي كالكون الله. السيد الرئيس السودان وكما طرحنا في أكثر من مناسبة لتصورنا ودعمنا لهذه المبادرة نعتبر هذه تكون فرصة سانحة للسودانيين والشعب السوداني بمؤازرة جيرانه لإيجاد مخرج من هذا المستنقع اللي داخل فيها دون أي مبرر. ونرى في هذه المبادرة مبادئ أساسية تعتمد على احترام سيادة السودان واستقلال السودان ووجود مناخ ملائم للشعب السوداني حتى ينتقل إلى بر الأمان. الانتقال إلى بر الأمان تحتاج إلى خطة، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى مؤازرة، وهذه المبادرة حتكون في نهاية المطاف هدفها تأمين المناخ الملائم للشعب السوداني اللي حيكون عنده الأول اللي يكون الكلمة الأخيرة لتجاوز هذه المحنة. كون دول الجوار تساعد الشعب السوداني حتى يحل مشاكله، مش تدخلات خارجية ولا تدخلات محلية ولا حتى أطراف داخلية تتعامل مع الوضع الخارجي لتعقيد الأمور. يكون هذه فرصة بداية لعمل جماعي لتأمين المناخ في السودان حتى تنعم كل الدول المجاورة بالاستقرار والتعاون مع السودانيين. بتوم عرب تسمعوا زبو غيركم سمعكم اللهم بحفش حاجه تملختين تاي زبل زلو السودان حزب السودان نمحبرسب ناي السودان بزتقم منقدي حقس كغبر كم زلو زي يدلي بزخونه يكون وغنات متتتاو كوغت كم زلو كم دما سوداناويان قدايوم نكفتحو نمقرراب دامبر بزح متتتاو كغبر كم زي بلو كغبر كم زي بلو يوزا تحساسب زلو اتم صبو غيركم كاباين لعلي ترديهم ما زلهم بصحف غيركم اب كومنت سكشن غدفوا نخالو سب كتحقس لتخيل تا ترغامينا تا بنصور كرابا سلازي كالكم سو ازي مثل حدا كابتي غبر ملتي زنبره كال ابتي تقو زنبره غازيتنيا كم ذهبوا فيدباك ريناس كنسمع. Participants are expected to prepare a peace plan for the war-torn country. Local journalist Abdullah Hussein has more. I'm standing here 1 block away from the Al Ittihadiyya Palace, the headquarters for the Egyptian presidency, where the summit of Sudan's neighboring countries is taking place as we speak. Egypt considers this gathering today as an opportunity to discuss ways to resolve the 12-week conflict between rival Sudanese military factions that has led to a significant humanitarian crisis in the region. This summit قبتي نزو كنتات زي كم عبي عدل نتزلو ازيو اسكاكايت اجمع اب حزب السودان نتقبابون بعبي صلي زلو نمفتحن كخون عبي عدليو الى قطيرات اللايف لا aims to provide a platform for these countries to engage in open discussions, exchange ideas and collectively explore ways to resolve the Sudanese conflict. The delegates are focusing on identifying the root causes of this conflict, assessing the impact on the region, and formulating a comprehensive strategy to bring peace and stability back to Sudan. So تعالى مادما انتايتي كندي منچنا يتسقى منتايو كاب لبي ازيان قربابت ازيان هاجرات كفتحون تتسمامين كفتحوا يخلاه مخنياتو نايدقى حيلتات حاجز كل خلنديو اللو مبركيق صنعين لان سمعنا صحتا اكالات يوم زي ايدهم كحوس زفتن زلوجن ازيان قربابت هاجرات بملاتن كسما معان تغيلا ازي كناتات ازي قلم عربي كركب مخالي سلازي شجر كاوش نمركاب كمدما انت عينت من قدك نفتر نخلنا تسقى من المفتاح يتعلم. The summit has just started with the Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi highlighting the host country's deep interest in resolving the Sudanese issue. He acknowledged that all participating nations have a close connection and understanding of the situation in Sudan, as they are all directly affected by its complexities. The President called for an end to the escalation of conflict and emphasized the importance of initiating meaningful negotiations to achieve a permanent ceasefire agreement.
He also urged all parties involved in Sudan to facilitate the delivery of humanitarian aid to the deserving individuals. We now look forward to ከም ንብሎ ፀናሕና ተቐንዲ ዕላማናቱ ነቶም ሱዳን ንክልቲኡ ወገናት ኮንፍሊክት ህዲኦም ናብ ስምምዕ ወይ ከዓ ናብ ኔጎሲዬሽን ናብ ዘተ ንኽመፁ እዩ ዝዕድም ዘሎ ካልእ ክኢላ ናይቲ ሪጅን ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ክንርኢ The Institute of Commonwealth Studies, and he joins us live now from London. Thank you for being with us on the program, sir. Now, it seems like Egypt isn't only aiming at creating a lasting truce in Sudan, but to boost security along its own border. How worried should neighboring countries of Sudan be at this point? Well, they certainly should. So, እንታይ ትብለላ ታሕቶ መጀመርያ ግብፂ ነቲ ሰላም ናይ ሱዳን ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሱዳን ክመፅእ ዝኽእል ፀገም ንዓውን ብቀጥታ ክትክፋ ከም ዝኽእል ከምኡ እውን ነተን ካልኦት ሃገራት ክንምንታይ ክፀልዎ ንኽእል እዚ ናይ ሱዳን ዘይርግኡነት ትብለላ should be worried. This is not just a humanitarian crisis, but it is laying down the foundations for ongoing instability in the whole of the region. Because one shouldn't forget that there are, if you have 600,000, 700,000 people fleeing across borders, they then become a group that has to be dealt with and can be recruited by anyone to be involved in, shall we say, supporting instability in the region. It's a very, very dangerous situation. So, እቲ ከባቢቲ ዳርጋ ብዓብዩ ብምሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣዝዩ ተነቃፊ ኣዝዩ ካብ ሽግር ናብ ሽግር ዝኸይድ ዘሎ ከባቢ እዩ ሱዳን ጥራይ ልዕሊ 600,000 ዝተመዛበለ ካብ ኩሉ ወገናት ዝመፅእ ህዝቢ ኣሎ እዚ ብቐጥታ ግዳይ ክኸውን ዝኽእል እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ስለዚ ነቲ ከባቢቲ ዓብይ ፖለቲካዊ ይኹን ካልእ ኩሉ ዓይነታዊ ስግኣት ክፈጥር ከም ዝኽእል እዩ And the Egyptians have been trying to screen out people that they are unhappy with along their borders. It's been very difficult to cross for a long time, but many, many people have. But it is a very dangerous situation for the whole of the region. How much leverage do you think that Egypt and other regional powers like Saudi Arabia have in effectively putting a lasting ل3,000 ميتم ኣለዎ ኣብቲ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ፀገም ዝኻ ኩሉ ክቁፀር ከም ዘይክብል ፍሉጥ እዩ እንታይ ትብለላ ሕጂ እዚ ዝግበር ዘሎ ሰሚት ወይ ኣኼባ ወይ ዋዕላ ግብፂ ይኹን ስዑድ ዓረብ ካልኦት እውን ክንምንታይ leverage ወይ ከዓ ዓቕሚ ክህልዎ ንኽእል ነዚ ሽግር እዚ ንኽፈትሓ very important let's listen truce into effect in Sudan. Well, they have a great deal and not very much. They have not very much in the sense of, I think immediately it's unlikely that this conflict will be ended at this conference. I mean, we can never be sure. Maybe it will, and I hope it does, but I think it's unlikely. I mean, there was a very good comment by the UN Special Envoy, Volker Perthes, and he basically said the two parties still think they can win the war, so they accept diplomatic initiatives when they think it can help their aims. So, ክንምንታይ ዓቕሚ ኣለዎም ነዚ ኩነታት ዝጠጠው ከብልዎ ኢላ ምስ ሓተተቶ እንታይ ኢሉ ይምልስ ኣሎ ዓቕሚ ኣለዎም ዓቕሚ እውን የብሎምን ብፍላይ ብቐጥታ ሕጂ ነቲ ኩነታት ጠጠው ንኸተብሎ እቶም ክልቲኦም ጀነራላት እንታይ ዝብል እምነት ኣለዎም ኣነ ክስዕረ ክእል ኣነ ክስዕረ ክእል ንሕና ክንስዕረ ንኽእልና ንሕና ክንስዕረ ንኽእልና ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ክሳብ ሕጂ ብቐጥታ ጠጠው ከብሉ ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ስለዚ ክልቲኦም ዝተመጣጠነ ሓይሊ ስለ ዘለዎም ኣዝዩ ኣፀጋሚ ይገብሮም ምክንያቱ ኮምፕሮማይዝ ክትገብር ተኮይንካ ሓደ ክሰዓር ወይ ገለ ስግኣት ተለዎ እዩ ወይ ከዓ ልብዕ ብዮም ንረብሓ ናይቲ ህዝቢ እንተሪዮ እምበር ብወታደራዊ ዓቕሚ ክልቲኦም ተመጣጠነ ሓይሊ ስለ ዘለዎም ፀገም እዩ ይብል ኣሎ So basically this is just a ceasefire, brief ceasefire. They will bring in more weapons, reposition their troops and get back to fighting. That is the most likely outcome. Now perhaps they won't, perhaps there will be a maybe ድማ ንግዚኡ ተጻቦታት ወይ ከዓ ውግእ ንግዚኡ ጠጠው ንኸብል እንድሕር ተባሂሉ ድማ ክልቲኦም ወገናት ሰራዊቶምን ወታደራዊ ኣፅዋሮቶምን ንኸንቀሳቐሱ ክጥቀምሉ እዮም እቲ ግዜ ከም ብሓድሽ ድማ ክምለስ ዝኽእል ዳ እምበር ብቐጥታ ክፀሉ ዝኽእል ኣይመስለንን settlement, but I think it's pretty unlikely. And of course, the most worrying thing about all of this is the humanitarian situation, the disaster that has unfolded amongst the fighting. Absolutely. Both internally, I mean, people are in terrible situation in all the towns. Refugees, say Eritrean refugees, have been
forced across the border by the Eritreans who have used the opportunity to do this. And in El Janina, which your correspondent just spoke about, you have these terrible ethnic cleansing killings. And so, Haji, at the next report on Kaidina. Japanese, the army, Kenya of bias, and insisted to help protect. First of all, do you have much hope that this latest attempt at peace talks for Sudan will do much to make your job with the lives of displaced Sudanese much easier? Thanks a lot for having me. Obviously, we're all very delighted to see Sudan neighbors come together, trying to help Sudanese parties reach a peaceful resolution to the conflict. However, as you just said in your report, that the army and the government decided to not take part of the negotiations, accusing Kenya of being biased. Obviously, this was a disappointment for us, and it just reaffirms that it sounds like Yes, እቶም ህዝቢ ሱዳን ልክዕ ሱዳናውያን እቲ ናይ ብጎረባብቲ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ፅቡቅ እኳ እንተኾነ እቲኦም ክልቲኦም ወገናቶም ቀንዲ ተሳተፍቲ ወታደራዊ ሓይልታት ኣብቲ ናይ ዩጋንዳ ናይ ኬንያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተገበረ ዋዕላ ክሳተፉ ዘይምኻሎም ሕጂ እውን ብቐጥታ ይሳተፉ ዘይምህላዎም ኣፍኮርስ ነቲ ተስፋ ንክትገብረሉ ትኽእል ከጉድሎ ከም ዝኽእል ግን ሱዳን ኢትዮጵያ ኤርትራ ደቡብ ሱዳን ከምኡውን ሊብያ ጫድ ግብፂ ብሙላተን ብቀጥታ መዳውብታት ጥራይ ዘይኮነስ ኢድ ክህልወን ዝኽእል እውን ኩላተን ሕጂ ኣብ ግብፂ ተራኺበን ኣለዋ ምክንያቱ ኣብቲ ግብፂ እቶም ክልተ ኣገዳሲ ኤርትራ ከወኪላ ሰይዳ ነይራ ኤርትራን ከምኡውን ግብፂ ስለዘይተሳተፋ ግን ሓደ ስጉምቲ ውፅኢት ንኸምፅእ ኣሸጋሪ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ናይ ሕጂ ኮንፈረንስ ግን ኩሎም ተሳቲፎም ኣለዉ ተስፋ ንገብር ድማ እቲ ኩነታት ክንሪኦ ይብል ኣሎ Both parties are feeling that they could find a resolution militarily to this conflict, and the ongoing war is obviously is causing a huge obstacles in the face of humanitarian work, and is putting Sudanese people under unbelievable pressure and suffering. So what is the scale of the humanitarian crisis? How bad are things in Sudan itself? We've been hearing that about 3,000 people have been killed, which is a huge number in itself. But earlier you were telling me that you think that this may still fall short of the true scale of the damage. How so? So እንታይ ትብለላ ኣገዳሲ ሕቶ ኣብ ሚድያታት ክሳብ 3,000 ሰብ መይቱ ከም ዘሎ ንሰማዕ ኣለና ብትኽክል እንታይ ዓይነት ፀገም ወሪዱ ክህሉ ይኽእል ትብል ኢላ ትሓቶላ Yeah, so I think overall the humanitarian situation in Sudan is terrible. Sudan is a poor country even before the world, which is dependent on international aid. And now you have the war aggravating all of that. I think the number of 3,000 is terrible, but it's underestimation. This number is based on people who've died only in the hospitals. It does not take into account people who may have died in their homes, or people died in their cars, or people who didn't make it to hospitals. And also it takes into account only people who died as a direct result of the war. So it does not take into account people who died indirectly as a result of not having access to health care or to access to a hospital for dialysis or to get treatment for a heart attack and so on. And what about እዚ ቁፅሪ እዚ ብቐጥታ ኣብ ሆስፒታል ብሰንኪ እቲ ኩነታት ወይ ከዓ ብመውጋእቲ ወይ ብገለ ናይ ዝተቐትሉ ሓበሬታ ክኸውን ዝኽእል ግን ኣብቲ ሆስፒታል ከይመፁ ዝሞቱ ወይ ብውግድ ኣይኮነ ብካልእ ብፀገማት ዝሞቱ ኣብ ገዝኦም ኣብ መንገዲ ኣብ መኪና መጉዳእቲ ዝጎረዶም ግን ክቁፀሩ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ኮፍ ኢሉ ነዚ ነገር እዚ ከፃሪ ዝኽእል ኣብ ከምዚ ዓይነት ዕግርግር ሲስተም ክህሉ ስለዘይክእል ይብል ኣሎ ፅንሕ ኢልና እቲ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ስቲል ካልእ ኣባእታታት እውን ኣለዎ ክንርኢ ኢና the aid that is available, is it getting to where it needs to go? Anything else other than these attempts at ceasefires that we've seen so often since the war began in mid-April that you think would make a tangible difference to humanitarian efforts? I think increasing the aid is important. Certainly the amount of aid that has reached Sudan does not meet all the demand, but I think a bigger and important issue that we could act on is making sure that even the amount of aid that made it to Sudan is being utilized in the proper way and is reaching the end user. I think due to the near collapse of the government,
most of the aid that has already made it to Port Sudan or made it to Sawakin airport are not reaching the end user due to issues with supply chain, due to government inability to get. So الترديت ولا بزع رديت زتبه حزبي زلابت السودان هجي الترديت أبتي قند سبي بس حلو تبلم زولته أزي كبيريو مغنياتو أجر جراب زلوا بوتا الترديت حدا تمنجس السودان تغلى سلازي فيلز جبري أبكل تجمع سلازلو نتزلو كنتات كابتي كابورت سودان يهون كاب سواكن كابت دسيتات وسيدو نابتز دلس اللو سب شجرة قاتي موزلو بوتا نخطب صحت سبلاي تشين ويت مسمرات كم تزدله يسرح سلازي اللي حتى قداس كن رياض لنا أبزي أنت عين تساتفت كله كم زغول نراه. And not one of these candidates is more righteous than the other. But I know what you are probably thinking. It's an African and an Islamic state, which is quite common to see governments getting toppled every decade. You are definitely not wrong in thinking that because it is only valid and continues to be true. However, pay attention to the countries and world players in the ongoing Sudanese crisis. I'm talking about Egypt, Ethiopia, Eritrea, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. So كم تريود لهم تمقر باب تهجرات درجة مبزحتن ولا ببحر الدوابة بملن تصادفوا كلوان كم زغل أبز كونتات زي direct or indirect لمالتيو. And the United Arab Emirates. Of course, let's add in the 3 top current global players. قبل ليدما China, America, Russia ون تصادفوا لون أبز كونتات زي سلزي بزح حيلتات تصادفوا زلوا سأجمي. USA, Russia, and even China. Everyone is watching how this is playing out right now in order to make sure they back up the right horse. Because the right general that wins in the dispute will reward the regional and global players with resources, influence, location, and most of all, gold. Follow the channel for more up. So, in general, كلاتهم حيلتات نمان كم زدقفيت متيم زلو نتي كعوتنا يزبلوا دما بتاعت يدقفوا له يوم أبقى قالوا نخلت يوجنات يدقفوا له يوم شعوجن مززات أتاك خدوا يخول يوم مخنياتو سودان بزح تفتراوي تسقطات زلو هجر سلزخونات كم بعالورك مالتيو. So again تسقطات نافريكا زي كونس نوساتنياتات يزخون مرحتو ناي تعدلت نافريكا هاجرتيا بفلاي سودان ون انتخونت بتدقاقامي علوا منقستي زي رقونا ديكتاتورشيب دارقا نوح عمتات ولا كحبسي دحان زخونت هاجرت بالكايا بحفشا قرطو زخونه معدرا كابزي بمسان كابز ساقيا زنبره هاجراتيا حجي دما اتزخف ملكو حيزلو نا اثيوبيا بقعو كن دخونه تقرنا افريكا قرب تسفاي ركبنا بلنا زقدد حجي دما ناب سودان لحيمو ازيو اسكاكانا اثيوبيا كوا كابنا مزخمان زورادر يكون نيرو ولا كو برتعو انت نبره بزعن وانت ورده ازي كن تقلاله منغستي فيل غير زلو نابي قصك معبلغل زغير وانو بحفشا كن اذا كنتات نزيا تمثل من البعض بزعبازي معبالتات ناقصله زخي زلو كنتات سلازخونه حدش معباله كغاطم كله وي حدش معباله كرخلخو امتي كقرب لكم كفتني زخونه نجر مسخم تدليو حبريتا بزعبازن تلو وي حدش حبريتا ترهبكم ابت كومنت ويب كال سددو لي ابكال ارستي بخمس خصاب نرخب تصبغوا يمحصن يحنكون بلكم تشاو. نزي فيديو تريو زلهم سمناي فلطتن عبيتن كم زلكم يرجعنلو امبار ستيب باي ستيب نابتو تدليو عبيت كبصحكم زغل بروجرام كم زلنا تفلتدو ابقو طباهم عبيت نخد قبرو مهيرو نابسقمتك وزدكم زغل تمرتناي ستوك ماركت علنا كومون نزناي لوم تكنولوجي تتقيمكم كيلتناي كمبيوتركم ديو كومون كيلتاتناي فيديو اديتين نختم محيشو كحجزكم زغل بكيلاتات استغربه قليل نختم مهارون نختم عملون كحجز زغل كورسون علنا اونلاين بيزنس كجمبر تدليكمون مهيرو نابت بيزنس كبصحكم زغل بروجرام كم زلنا كحبركم يدلي مبار حبريتا زدليكم كويب سايتنا وسيتكم نابت تدليو من قد تخدكدو سقمت وسيتكم كتبقسو بتعتنا حتىكم. Thank you very much.